बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो हमारे जो 8 अक्टूबर का जो दिन है वो नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है। आज हमने एज ए वॉलंटियर अल खिदमत फाउंडेशन के हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मार्च हुआ, जिसमें हम लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते थे कि जो हमारा जो डे है, हमने जो लॉन्ग मार्च किया है वो 8 अक्टूबर के हवाले से किया है। जैसा कि आप जानते हैं, 8 अक्टूबर 2005 में जो नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, तो अवेयरनेस देने का मकसद यही है, हमारा यही मोटिव था कि आने से पहले और डिज़ास्टर होने के बाद हम इसको किसी कोप अप कर सकते हैं। तो हमारे जो वॉलंटियर्स थे और हमारे जो मैनेजमेंट है, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम लोगों को भी अवेयरनेस दे सकें और खुद को भी इस चीज़ से आगाह कर सकें। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आने से पहले और आने के बाद, आने से पहले हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए और आने के बाद कैसे उसको कोप अप कर सकते हैं। तो फिर ये हम किसी प्लेटफॉर्म से ही हमें ये नॉलेज मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच। अवेयर हो जाएँ कि डिज़ास्टर क्या है, डिज़ास्टर होती क्या है, उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम कोप कर सकते हैं। जितनी बड़ी से बड़ी डिज़ास्टर हो, इन इदारों के ज़रिए, अल खिदमत फाउंडेशन के इदारों के ज़रिए, उनके लीडर्स के ज़रिए हम उनको कैसे कोप कर सकते, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। और हमें एज ए वॉलंटियरली हमें एक जज्बा होना चाहिए कि हम किस तरह उनको कोप करेंगे। बड़े से बड़े डिज़ास्टर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो मैं लोगों से भी और दीगर जितने भी लोगों से अपील करती हूँ कि ऐसे रज़ाकाराना खिदमत में अपनी खिदमत को अंजाम दें और शामिल हो जाएँ। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवाज, एजुकेशन डिपार्टमेंट 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ये जो डिज़ास्टर के हवाले से प्रोग्राम रखा गया है, इसका मकसद ये है कि आने वाले जो ख़तरात हैं, डिज़ास्टर्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए कोशिश है। यहाँ जो वॉलंटियर हैं ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक्टिवली तैयार हैं कि आगे आने वाले डिज़ास्टर को ओवरकम करने के लिए खिदमत के साथ होने के लिए ये तैयार हैं। और इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आ रहे हैं, इसको यहाँ कोशिश करेंगे कि उनको ज्वाइन करके अपने कौम और मिलत और जल्दी पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। खिदमत जिंदाबाद, पाकिस्तान को गो। मेरा नाम अब्दुल्ला और मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। और जो आज जो डे के हवाले से अवेयरनेस जो सेशन रखा था, इसका जो मेन मकसद था कि लोगों के अंदर डिज़ास्टर के हवाले से हम अवेयरनेस दें। जिस तरह 2005 के अंदर जो डिज़ास्टर आया था, उस वक्त लोगों के अंदर जो कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास कोपिंग कैपेसिटी डिज़ास्टर को डील करने की, जिसकी वजह से काफ़ी जानी नुकसान हुए। अगर उस टाइम की तरह कोई फाउंडेशन होती अल खिदमत जैसी, या जो वॉलंटियर्स थे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती, तो इतने नुकसान नहीं होते थे, जो कि 80,000 तक के लोगों की जानें चली गई थी। तो आज का जो सेशन का जो मेन मकसद था और जो ड्राइव का जो मेन मकसद था कि लोगों को हम प्रिपेयर कर लें पोस्ट और प्री डिज़ास्टर के लिए। डिज़ास्टर एक ऐसा सडन जो सिचुएशन है जो कभी भी आ सकता है, ये हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इसकी फ्यूचर की। तो मेन मकसद यही था कि लोगों के अंदर प्रिपेयरनेस और डिज़ास्टर के हवाले से प्रिपेयर करने के बारे में। कोई स्पीच दे रहा है? नहीं? अच्छा है। हाँ सर। इस साल का थीम क्या है, किसी को पता है? जो हमारे वॉलंटियर्स हैं इनको पता है कि इस साल का इंटरनेशनल डिज़ास्टर डे से मुतालिक हर साल एक थीम जारी होता है इंटरनेशनल, किसी को पता है? एड है, तो आपने देखा होगा कि लाहौर में अभी कम्युनिटी सर्विसेज में जो ऐसे लोग जो नीडी हैं उनको रिलीफ रजिस्टर्ड ऑर्फन्स इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, जिनकी पूरी फैमिली सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये बना हुआ है, OFSP हम इसे कहते हैं। आज 8 अक्टूबर को
بحیثیت ڈیزاسٹر ڈے یعنی نیشنل ڈیزاسٹر ڈے کی مناسبت سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس دن کی مناسبت سے یہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرس ہیں جو پورے سال جو ہے نا اپنے رضاکارانہ خدمات الخدمت فاؤنڈیشن کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں, ہیلتھ کی, آرفن کیئر کی ایکٹیویٹیز میں جہاں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو اسی طرح اسی واک کے اندر بھی والنٹیئرس نے حصہ لیا ہوا ہے. تو اس اویئرنیس واک کا جو بیسک جو ہمارا یعنی ہمارا مقصد جو ہے وہ اویئرنیس دینا ہے عوام کو, لوگوں کو, ٹھیک ہے, کہ جس میں ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو اپنے ٹریننگز کے ذریعے ہم الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں نہ صرف ہم والنٹیئرس کو تیار کرتے ہیں بلکہ ان کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں, عام لوگوں کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں. تو یہ جو دن ہم نے آج سیلیبریٹ کیا ہے یہ نیشنل ڈیزاسٹر ڈے کی مناسبت سے ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں 2005 میں 8 اکتوبر اسی دن کو جو ہے نا ایک بہت ہی خطرناک زلزلہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ڈیزاسٹر آیا تھا اور اس سے بہت سارے جو ہے نا جانی مالی نقصان جو ہے پاکستان میں ہوا تھا. تو اسی دن کو بھی ہم جو ہے نا آج ایک میموری کے طور پہ ہم مناتے ہیں اور وہ جو شہداء اور وہ جو لوگ جو اس دن جن کا نقصان ہوا تھا ان کے ساتھ جو ہے نا ہم ایک یکجہتی کے طور پہ بھی اس دن کو ہم منا رہے ہیں. کل کسی والنٹیئر سے بھی کریں جو پاکستان میں تباکن زلزلہ آیا تھا کشمیر اور ہزارہ ریجن میں, اسی کی خدمت فاؤنڈیشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ کام کر رہی ہے. اس میں جو ہمارے والنٹیئرز ہیں ہمارے ساتھ ایک اویئرنیس واک ہم نے کیے ہیں. بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان کو تو ہم زلزلہ کو ہم روک نہیں سکتے ہیں لیکن ان کے نقصانات کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے مختلف پروگرام تو آج کا جو ہمارا موٹو ہے وہ ڈیزاسٹر کے اوپر ہے. بیسکلی 5th جو پہلے جو پاس میں جو بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا اس کے لحاظ سے ہم لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں پری اینڈ پوسٹ ڈیزاسٹر کے حوالے سے. ڈیزاسٹر ہونا اور ہونے کے بعد کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں تھرو خدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے, ان کی سیشنز کے ذریعے, ان کی ٹریننگز کے ذریعے, تاکہ جو ہم نے پاسٹ میں غلطیاں کی, جو پاسٹ میں ہماری جو لاس ہے وہ آگے کے لیے وہ نہ ہو. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, بولو. السلام علیکم. آج ہم یہاں ورک کر رہے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. جیسے 2005 8 اکتوبر کو ورلڈ لیول پہ سلسلہ آیا تھا تو لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو ہم لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, کیسے ہم ایک سمپتھی ان کے ساتھ دکھا سکتے ہیں. تو آج ہم سب یہاں والنٹیئرس یہاں پہ جمع ہوئے اور ورک کر رہے, لوگوں کو اویئرنیس دے رہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے اینی ٹائم کھڑے رہیں گے. ایز اے والنٹیئر بھی ہم اپنا کام کرتے ہیں. بس آج